Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. 20 pesos matag kilo nga bugas gihangop sa mga mag-uuma apan adunay panawagan. Pagpangawat sa usa ka lalaki sa bag nga anaasud sa sakyanan nahuli kam. Senior high magpadayon apan academic strands ng tangon. Og 2025 midterm elections gipangandaman na sa COMELEC. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Unsay pulso sa mga mag-uuma sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas humay nga gikatakdang ilusad sa kagamhanan sunod simana. Kini ang gisusi ni Alan Domingo sa mga mag-uuma sa Bukirang Barangay sa Kambinukot ning Dakbayan sa Sugbo. Sa ira nato pinaagi ni ining report. Alan? Gihangop sa mga kaigsuunang mag-uuma sa Mountain Barangay sa Cebu City ang 20 pesos nga presyo sa matag kilo sa bugas humay apan nang hinaot sab sila nga unta sila mismo makapahimos niini. Nabtanan mo si Josefa Saga nga nag-ukab siyang kaldero aron sukaron ang gilutong kanon alang sa ilang paniudto. Samtang iyang bana naglungag usab og kamuting kahoy o balanghoy sa gawas ilang balay kay gitagana kun adunay makahapit sa ilang bahay nga bisita. Timing kaayo kay sa among pag-abot natambalan ang kagutom kay layo-layo man ang ilang dapit nga among giadto. Ang pagtikad sa kumayan ang main source sa panginabuhian apan igo-igo lang ang ilang abot kaniadto apan karon magkuwang na tungod sa kataas sa gasto sa abono, chemicals ug suhol pas mga tao nga motikad sa ilang yuta. Bisan og sila ang tinubdan sa bugas apan sa likwaot nga mamalit sila og bugas sa mas mahal nga presyo kay ang ilang abot sa humayan dili man mapaigo hangtod sa sunod nilang ting-ani. Sa 20 pesos nga presyo sa kilo sa bugas, managlahi ang pulso ni Josefa. Og napami daghan ta tong humay mura sa tagmasagmuyo unta ana sir nga mao na tag 20 na lang kay mahal gud kayo ang gasto. Dako kayo nya tag 20 ra so samot di ta lugi na kay ta. Unya sa pagkakaron murag malipay lang sad mi anang tag 20 kay wala man mi tanom sir. So mo palit mi barato ra tag 20 okay kaayo sir. Kini ako nahimutangan pipila lang ni Luna nga gitikad isip basakan diri sa Bukirang Barangay sa Kambinukot, Dakbayan, Sugbo sa pagkaron wa pa nila tikara tungod kay wa pa man masinati ang uwan. Ang kakuwangan sa pamugas ni Josefa o sa iya masilingang mag-uuma, parisan o panudan, pinaagi sa pagpangisda nga anaraw sab sa kilid silang basakan, din magkuha sa pagpanglaya o pagpamaling ang nagkariang isda sama sa tilapia o pantat. Libre na. Si Cristina Cueva miuban sa pagpangisda aron iswa sa paniudto. Matud niya nga kung way bugas pwede usab ang kamuting kahoy. Nangindahay siya nga makabenepisyo og apil sa baratong bugas sa gobyerno. Kumusta man atong pamugas ron? Na, medyo lisod gud sir, mahal king bugas. Unya 20 pesos naman lang ng kilo sunod semana. Kana sir, kung tinuod ka, nindot gid ka ana sir. Kani sir, makatambal lagi nis kagutom. Gikabalakan nga mawagtang nasingpit ang kahumayan sa dapit kay mahal na ang mga palaliton nga gamit sa panguma. Gani sa 47 ka mga mag-uuma kaniadtong sakop sa kapunungan nila, 16 na lang ang nahabilin kay wa nakaagwanta og gipamaligya na ang yuta og ang uban mibalhin sa laing cropping o laing tanom nga dili kaayo gastoso. Ang among hangyo sa presidente nga unta tabangan niya ang mga mag-uuma sa manamo nga makadawat unta mi anang mga kanang mga ayuda gikan sa gobyerno. Sayon ini kianunsyo sa DA Secretary nga ipatuman ang P20 program sa buwan sa Mayo apan limited o regulated sa mga vulnerable sector. Apil na ang Cebu sa pilot area sa maong programa. Sa salikwaot alang sa mga mag-uuma nga sila ang tinubdan sa pagkaon nga naa sa atong talad kananan apan sila mahutdan usab og bugas busa ilahang panawagan karon sa atong kagamhanan nga unta mahatagan sila pagtagad pinaagi sa pagsuporta sa ilahang panginabuhian. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.
Patay ang usa ka manghimuay og chicharon humandong gaba sa gikainom nga igagaw. Pasado alas 9 kagabi sa Barangay Valladolid, Carcar City. Naila ang biktima nga si alias Gilbert. Matod sa mga saksi, alas 3 pa lang kagahapon sa hapon nagsukod og inom ang biktima ug ang 41 anyos nga sospek nga giilang si alias Rodolfo. Atol kini sa birthday party sa anak sa biktima. Giingong nalingaw pa og videoke og istorya ang biktima ug ang sospek uban ang laing kainom. Dihang kalit lang nanunggab si alias Rodolfo sa liog ni alias Gilbert. Nakadagan pa unta ang biktima pasod sa ilang panimay. Apan gipiit sa sospek ang pultahan aron di makasirado ang biktima ug dinhi na gidunggab sa sospek sa makadaghang higayon. Misuway og ikyas ang sospek apan nasikop kini atol sa hot pursuit operation sa kapulisan. Padayon ang pakisusi sa kapulisan sa motibo sa krimen human masayri nga walay giawayan ang magigagaw. Wala na muluwat og pamahayag ang sospek dihang kuhaan unta sa iyang habi. Abi na kong sumbag rato niya. Ito wala kay kuni uwang kay napaman kay tapad. Mo to ga but unit. Dagan Gilbert dire aksyon sira ya. Kamu di junjung ana man sa unit sa baba pertahanan mo to wala sira niya. Abli na lang Gilbert. Tumbam siya. Pero itiwasan niya. Giklaro sa DepEd Region 7 nga magpadayon ang senior high school curriculum. Ano ang report ni Alan Domingo? Matod ni Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director sa DepEd 7, nga mga strands lang ang giwagtang aron magkuhaan ang load sa mga tinunan ug makatutok sila sa ilang pilion sama sa elective sa academics ug tech pro. Mutaas usab ang higayon nila sa ilang immersion nga mas dakong bintaha nga i-hire sa mga kumpanya. Matagan usab sila og NC2 certificate diin makuha nila nga libre ang assessment. Kabahin kini sa gipalambo nga senior high school program nga sugdan sa pag-abli sa klase din aduna ni 56 ka mga eskwelahan ang nahatagan og tugot samtang ang uban gipaubos pa sa evaluation. Ang senior high school nagpabilin, ang ato lang is gi-enhance siya and then gigamay ra na lang, no? Like ang core subjects instead nga more than 10, karon 5 na lang ka core subject. So and then more na ta sa electives o sa immersion. Ang atong immersion nga mga 120 hours or less before, so ato lang gipadak-an kay Samtang ikinahanglan ipaubos sa pagbansay-bansay ang mga magtutudlo sa ipatuman nga kabag-uhan. kaning duha is more on atog yung tayong kuha na skills and to develop to let our kanang learners mature na. When you graduate nila sa high school, mature na sila, 18 years old, and they can land a job. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Nakahigayon-gayon pagpangawat kining usa ka lalaki gikan sa nipadaplin nga sakyanan sa daan human masutang white house sa sulod ug abli lang kini kay nasutang adunay gikuha ug gipalit ang tag-iya. Ang insidenteng nahulikam pinaagi sa report ni Nico Sereno. Video kini nga gipost sa kanhi Regional Director sa LTO7 sa insidente ni atong Lunes sa Barangay Magikay, Mandaue City. Tan-awa kining lalaki nga ni park sa iyang motor pipila ka metros unahan sa nakaparking nga sakyanan. Taod-taod nangunay kini paglili sa sulod, kidikit pang iyang naong kay tinted ang bintana. Dihang nakumpirmar siguro nga way tawo nga sakay, yano rang giukban ang sakyanan. Dayon kuha sa mga importanteng butang sa sulod. Pagkahuman, dali rasab nga misibat ang suspitsado. Matod sa kapulisan, ang nagdrive nga usa ka doktor ni padaplin lang kadali kay nipalit og kape sa stall tungod ra gyud sa iyang sakyanan. Nakuha sa suspect ang duha ka mga cellphones ug bag nga gisudlan sa mga hiraminta o kagamitan sa biktima. Nakapablotter na ang biktima ug padayon pa nga giimbestigahan ang insidente. Nailhan na sab ang suspect matod sa Mandaue Police. Yes, na-identify na nato na siya karon through the Rocks Gallery nga naa karon sa ato ang police station kay during sa pag-backtracking sa mga CCTVs na may part nga gi-open niya ang iyang shades, iyang kuan niya, ang iyang helmet niya. Samtang tambag sa kapulisan sa mga nagmaneho apan gikinahanglang muhunong kadali
umukanaog sa sakyanan nila. Although naa siya sa sakto nga parking, naka-hazard po siya, pero ang kuan dito nga dapat lang sad pod na ilak na to ang ato ang vehicle unless if na kay mga kauban nga naa pa sa sulod sa sakyanan. But if inana nga siya lang usa, Pasakaan sa kapulisan og kasong theft ang suspect kinsa gipangita pakaron. Sa iyang FB post, si kanhi Director Victor Kaindek naghangyo sa mga tao nga posibleng nakakuha og dashcam video sa maong hitabo aron makatabang sa pag-ila sa responsable. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Subay sa naghinangat nga midterm elections, security plan sa Lapu-Lapu City gihanay na. Hinuon matod sa COMELEC, pabiling malinaw ng dakbayan taliwa sa kainit sa politika. Si Luan Merondina sa report. Atol sa City Joint Security Control Center meeting kagahapon, gihisgutan ang security plan nga ipatuman ilabi na atol sa election day ug sa canvassing. Matod ni Lapu-Lapu City Election Officer Attorney Anjanet Lamban, bisan pa man sa kainit karon sa politika, pabiling malinaw ang kahimtang sa dakbayan. Apan bisan pa man niini, gipangandaman gihapon nila karon uban sa kapulisan ang mga worst case scenario sama sa hostage taking ug bomb threat. Gihimong sanglitanan ang nahitabong pagpusil patay sa election officer ug sabana niini dito sa Dato Udin Sinsuwat, Maguindanao del Norte ni adtong milabayng buwan. Ang panghitabo sa ubang regions nga wala makabantay nga naa day itong maigo day kaya ang ilay sniper na niya ako no. Samtang gisugda na usab kagahapon sa COMELEC Lapu-Lapu City ang orientation sa mga poll workers sa ilang mga angayang buhaton atol sa piniliay. Moabot sa 604 ka mga magtutudlo ang moserbisyo unya atol sa piniliay sa 302 ka mga clustered precincts. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Miabot na ang voters information sheet sa Cebu City COMELEC alang sa mga botante sa amihanang distrito sa dakbayan sa Sugbo. Ug mga adlaw, gitakdang ihatod ang mga voters information sheet alang sa mga botante sa Barangay Apas. Bugtong ang tag-iya lang sa VIS ang makadawat niini tungod kay aduna pa man kini pirmahan. Samtang gawa sa pagpangandam sa piniliay karong Mayo, daghan usab ang mga botante sa dakbayan nga mibisita sa mga buhatan sa North ug South District COMELEC. Nangayo sila og voter certificate aron ilang magamit sa pagpangayo og ayuda sa assistance to individual in crisis situation kun AIX. Nakaani og lain-laing mga reaksyon sa publiko ang pagpatuman sa 20 pesos matag kilo nga bugas dinhi sa Visayas. Sayranta, pinaagi nining report. Sa Mandaue City Public Market, human gianunsyo ang umaabot nga rollout sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas, duna na kunoy mga nagpangita niini. Apan ang mga manindahay, mipasabot sa mga customers, dili pa kini available. Paabot kami sa muabot nga nagtaytan tag 20. Dili yun nga. Balik kami tag 20, kamo kumpra mahal, balik kami pwede sa kumpra. Lisod na. Mag-isod na. sa mga taong nangita ka ganyan, na po 20, o sige tubag nimo. Kung kainan nga, asa man ka nakadungog ka na siya. Ibalita ka nga po nakadungog. Ang ubang customers na kuryoso usab sa klase sa maong bugas nga mapalit sa ubos kaayo nga presyo. Matanaw, di ko palit kay nga itong sudan way lami, ang bugas way lami. Sao na lang. Laki pang pipila ka mga talisay nun sa puro Kamungkay Barangay Poblasyon ang nakapahimo sa tag 25 pesos nga matag kilo sa bugas nga gitanyag sa Sugbo Merkadong Barato sa lalawigan sa Sugbo. Gilusad ang maong programa November 28, 2023 sa dakbayan sa Talisay nga mapalit lang sa tag 20 pesos matag kilo hangtod nga nahimong tag 25 pesos. Miluntad kini sa Mayo sa miaging tuig. Si Jaina fabrikante nga may unom ka mga anak miingon nga dakuntabang kanila ang barato nga bugas kay limpyo raman usab og lami pa. Yang gisaysay nga sakto ang makaon sa ilang mga anak, ilabi na nga ang iyang bana mukita lang og 800 pesos matag simana. Apan karon ilang pasubraan pagluto ang pamahaw nga ilang hikayon aron lang maoy ilang ipaniudto ang sobra niini. Adunay adlaw nga kaduha na lang siya ug ang iyang bana mukaon aron makakaon og tarong ang ilang mga anak. Katabang-tabang sa te. Minta lagi barato na ron ang bugas kay galisod man gay meron.
nga wa ka palit mamahal kay bugas ron. Samtang paiguon na niining senior citizen nga may upat ka mga sakop sa pamilya nga mukaon na lang kaduha matag adlaw. Tunga sa kilong bugas nga ilang lungagon matag adlaw nga paliton gikan sa 1,400 kada semana nga kita sa 65 anyos niyang bana. Samtang kining 59 anyos nga e-bike driver usa sa naglaom nga matuman ang gisaad nga tag 20 pesos nga kilong bugas. Ning kamot ko ng bugas. Unahon jud namong bugas. Bahala na lang. Pusod ara mamigpatis gud pwede ra patis target ana asin. Basta nalay importante bugas jud. Mayon tato, barato ron tato. Ano na uban nga wa mo bilib sa programa sanglit limitado man kini sukway sa nahaunang saad ni PBBM nga ang tanan makapahimos nga wa gyud mahitabo. Samtang uban nagduha-duha man apan nagpasulabi ang ilahang pangindahay nga matinuod ug basin maapil sa pagpahimos sa 20 pesos matag kilo sa bugas. Sama nining magpartner nga Pinay ug Biljan National nga malaumon nga makahatag og kaayuhan sa kinabag-an ang P20 program. Una nini gipahibaw ni Agriculture Secretary Francisco Laurel nga ilusad sunod semana ang programa kini human sa tigom ni Presidente Marcos uban ang mga gobernador sa Central, Eastern ug Western Visayas nga may pilot area sa programa. Di ko mutuan na. Mutuo ko 20 kilong bugas tanan dili lang NFA apil ng ganador ay buri tanan diha nami mutuo nga bugas nga 20 rang kilo di kay pilion ang bugas nga kanang makakabuhi. Hindi ko mutuan ng tag 20 oy. Sunod semana naman kuno. Paminahon lang nato kung kuan matuman ba na nila. Kung naamang gani ang 20 mas labing maayo. If it can go back to 20 peso, it would be nice for the whole country, I suppose. Mas may good nga tanan tindahan kung mao nay presyo 20 nya pilion ra man. Kana kay natuman naman ang 20 pesos mas mayo pagid maubos pagid. Ako si Nico Sereno. Ako si Femery Dumabok. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naabot na sa Sugbo ang mga automated counting machines kung ACM nga gamiton alang sa eleksyon sunod buwan. Hugot nga seguridad ang ilang gipatuman sa paghatod sa ACM warehouse nga gitaguan ni ini. Ano ang report ni Nico Sereno? Mga alas 9 sa buntag naabot sa logistics hub sa Mandaue City ang mga trailer nga gikargahan sa makina. Kini na ang ikaduhang shipment alang sa Sugbo. Hugot nga seguridad ang gipatuman kung diin gibantayan sa lain-laing units sa kapulisan bisan kabumbiruhan. Atubangan sa abogado ug representante sa COMELEC, giablihan ang container van. Didto gianam-anang paghabwa ang kinahon nga mga ACM o automated counting machine. Matag usa niini dunay marka kung para asa nga lungsod ug barangay ang ACM. Transparent lang kita. Gipakita nakita ninyo ganina nga naitulo ka seal, di ba? Unya puro single use. So meaning kung gipotol na to nagamit na ilisanan gitog lain. Pangunayan sa logistics company ang paghatod sa ACM padung sa mga syudad ug kalungsuran. Pag i-deliver na ang gikan sa hub, diha sa regional hub, our provincial hub, delivered kadto sa office of the election officer. Napos ay kagalingon sila ditong temporary hub to be secured by the election officers and members of the municipal or city joint security control center. Wala pa hinuon ma-deliver ang mga official ballots sa eleksyon. Samtang matod sa regional director sa COMELEC, dunay budget ang ahensya sa mga transportation o delivery sa kagamitan ngadto na sa adlaw sa eleksyon. Kami ang mag-hire sa kinan para kargahan sa mga maestra o ang mga equipments namo. As much as possible, we do away with LGUs to avoid any color of doubts and suspicions from the public. But you can also tap other government agencies, especially kato among deputized agencies like for example, DPWH, Philippine Coast Guard. Samtang dunay pipila ka mga ballot boxes nga nadawat nga dunay mga buak atul sa delivery. Matud sa COMELEC, dali ra hinuon kining mailisan kay duna may mga sobra. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Kagubot tali sa usa ka langyaw nga customer sa usa ka bar sa Lapu-Lapu City ug sa mga waiter nakuhaan og video sa usa ka netizen. Sa video nga kuha ni Eugene Puno, usa ka delivery rider, makita ang daw panaglalis sa usa ka langyaw ug sa duha ka mga waiter sa tunga sa karsada. Adunay babay nga mipatunga ug misuway pagpakalma sa langyaw. Apan inay mokalma, gipuspos ni ini sa karsada ang dala nga daw duha ka mga butilya at ubangan sa duha ka mga waiter. Dinhi mibaw usab ang mga waiter ug misangpot sa sinumbagay ug may naangin nga babay. Matud sa delivery rider nga nagpost sa video, nahitabo kini alauna 48 kaganihang kadlawon sa may Maximo Patalinghog Junior Avenue. Matud sa Lapu-Lapu City Police, wa pay ni usa sa mga nalambigit sa kagubot ang nagpa-blatter kabahin sa hitabo. Gisubay ni hinuon karon sa Lapu-Lapu City Police ang mga bar sa naaswing dapit, diin posibleng nagsugod ang kagubot ug diin usab nagtrabaho ang mga waiter. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka 44 anyos nga langyawng diver ang na-missing sa Dawin Negros Oriental. Search and retrieval operation nagpadayon. Ano ang report ni Femery Dumabo? Nagpadayon ang pagpangita sa missing na British national sa Dawin Negros Oriental. Pakya sa hiniusang puwersa sa Local Rescue, PCG ug PNP sa pagpangita sa langyaw. Matod sa Dawin Police, nagpatabang ang asawa ni Mark David Morris nga nawala ang maong British national. Matod sa Singaporean national nga asawa ni Morris, wala makauli ang iyang bana human sa iyang free diving sa dagat nga sakop sa District 1 sa Barangay Poblasyon, Dawin, hapon ni adtong Martes. We go through investigation and the victim also, as far as the wife, alleged that the victim suffering from anxiety. Diyang gihimo ang search and rescue, adunay saksi nga mialigar nga wala mag-free diving ang nahisgutang British national. Nakitaan matod pa kini nga nagdala og diving equipment sa usa ka resort. Miduga ang Dawin Police nga mismong asawa ni Morris ang nag-ingon nga usa ka professional diver ang iyang bana. Apan matod pa aduna kini gihambing sakit. Tungod niini gipasabot sa DRRMO nga wala unta mag-inusara sa pagdive ang British national. Wala usab matud kini napahibalo sa bantay dagat sa unsa may protocol sa lungsod sa dili pa mo dive. Ang lungsod sa Dawin na ilang diving capital sa probinsya sa Negros Oriental. Padayon pa nga gikuhaan sa GMA Integrated News ang habig sa asawa ni Morris. Mahulog na niyo search and retrieval operation kay since more than 24 hours naman siya. Last ang ato ang deployment from 6 a.m. to 4:15 in the afternoon. So negative yapon. So another follow-up operation, hopefully we'll be hoping na makuha o ma-search na to ang maong lawas. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Sa lubong sa Santo Papa ug mga adlaw Sabado, gipahibaw sa Vatican nga ipahigayon una ang funeral mass sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Human ini ihatod si Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major sa Roma, diin siya ilubong. Kini ang hangyo ni Pope Francis kinsa usa ka deboto kang Santa Maria. Sugaton ang Santo Papa sa usa ka grupo sa mga marginalized sector aron makahatag sa katapusan nilang pagyukbo. Apan gipahibaw sa Vatican nga pribado ang paglubong ni Pope Francis. Sa adlong Domingo na mamahimong mabisita ang lubong ni Pope Francis. Si Papa Francisco mo'y labing unang Santo Papa nga ilubong gawa sa Vatican human sa kapin sa usa na kasiglo. Karong hapon, sa ulugon ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma, uban sa kaparian sa Sugbo, ang misa alang sa kapahulayang dayon sa Santo Papa. Matag gabi ikini hangtod na sa Abril 30. Adunay misa sa alas 6:30 sa gabi. Musunod diini ang vigil hangtod sa pagka-alas 10 sa gabi sa San Carlos Seminary College. Babae nga naputlan og bukton dihang mitay-og ang 7.2 magnitude nga linog sa Bohol, usa sa mga nahatagan ug higayunan nga makaduol ni Pope Francis. Sa ira nato ang iyang kaagi, pinaagi sa report ni Nico Sereno. Alang kang Salome Israel sa lungsod sa Tubigon, Bohol, ang personal nga nahimamat si Santo Papa usa ka gasa nga iyang bawnon samtang buhi pa siya.
Sa sulod sa classroom, nakadisplay ang picture sa 34 anyos dihang nakauban si Pope Francis. Sa laing picture, makita nga gigunitan sa Santo Papa ang iyang kamot. Ug sa laing hulagway, makita nga gipatong sa Santo Papa ang iyang kamot sa ulo ni Israel para tagaan og blessing. Matud ni Salome nga maski sa damgo, wa siya magdahom nga makauban ang Santo Papa. When I meet Pope Francis last 2015, I was so blessed and feel privileged for giving a chance to dine with him, and not just to dine but also to talk to him personally. And also during that time when I meet him, a lot of opportunities have come into my way and a lot of countless blessings that come into my way, and that meeting with the Pope was like an impossible to happen, but yet it truly happened. So there's nothing impossible. Dugang ni Israel, human sa panagkita nila sa Santo Papa, sunod-sunod nga swerte ang niabot sa iyang kinabuhi. Ug naghatag kaniya og paglaom nga magpakabuhi. Yes, it really changed my life. Pope Francis is not just a spiritual leader, but also he is a guiding light for me, because his presence brought me hope, faith, strengthened my faith, especially to God. Si Israel lakip sa 5 ka mga bulanon nga survivors sa 7.2 magnitude nga linog niadtong October 15, 2013 nga nahatagan og kahigayunan nga makauban sa pagpaniudto si Pope Francis diha sa Archbishop's residence sa Palo, Leyte. Dihang nitayog ang linog, nadatugan sa natumba nga pader ang tuong bukton ni Israel. Nausab ang iyang tan-aw sa kinabuhi, humanawad-an sa iyang tuong braso. Apan nabag-o kini sa tabang ni Pope Francis. Humanahimamat ang Santo Papa, nagpadayon si Israel sa iyang pagtungha hangtod nga siya nakahuman sa Bachelor in Secondary Education ug nakapasar sa licensure examination. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, ning nagsingabot nga piniliay karong Mayo, unsay unta nimo nga buot nimong matuman sa bag-ong mga mulingkod sa katungdanan. Paminawon ta ang pipila ka mga hangyo, damgo ug paglaom sa atong mga yanong butante pinaagi sa paglantaw sa biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025 dalit sa GMA. Dinhi ipakita ang pipila ka mga yangungo ug suliran sa katilingban sa nasod nga buot untang mahatagan og solusyon sa mga bag-ong mulingkod. Magsugod ang biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025 ug mang-adlaw April 26 alas 9:30 sa gabi sa GMA Network. Mamahimo sab malantaw ang serye pinaagi sa live stream sa GMA Integrated News sa Facebook ug YouTube channel. Ikaw kapuso, unsay hangyo nimo sa mga politiko? 8 milyones pesos nga balor sa gituhuang shabu na kumpiskar sa bagong operasyon sa Mandawi City Police Office. Gihimo ang bypass operation kaganihang tungang gabi sa Barangay Ibabaw Istansya. Target nila ang high-value personality nga mulupyo sa Cebu City. Nakuha gikan kaniya ang 1.2 kilos nga drogas nga dunay standard drug price nga 8.1 million pesos. Gingong area of operation sa suspect ang Metro City sa pagpamaligya sa maong drogas. Dugay na ni siya nga sa iyang pagpamaligya, and the information that we got nga about aning iyang mga activity is through ra gihapon sa mga previous nato na mga dakop. Mga kapuso, magsugod na ang Proof of Purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owner sa kapin 1,000 ka mga participating Mercury Drug Stores, Pure Gold branches, GMA Regional TV ug radio station sa tibuok nasud. Kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka mga swerteng mananaog sa 1 million pesos sa Grand Draw. Magsugod ang official sending sa entries karong May 3 hangtod na sa July 11, 2025. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang si GMA ug i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kumpletong detalye. Sa mga estudyante ug mga astronomy enthusiasts, abli na ang planetarium sa Visayas Pag-asa Regional Services Division. Dinhi mamahimo nimong masinati nga daw makita nimo sa duol ang nagkadaiyang planets ug constellations. Si Luan Mirondina sa report.
Sukad kagahapon Abril 24 hangtod sa Sabado Abril 26, mamahimong mabisita ug makatour sulod sa planetarium sa Visayas Pag-asa Regional Services Division nga libre. Subay kini sa kasaulugan sa Regional Science and Technology Week nga gisaulog karong simanaha sa Department of Science and Technology, din usa sa mga branch sa DOST ang Pag-asa. Sa Planetarium Dome, isimulate ni ini ang night sky gamit ang dome-shaped projector. Dinhi, daw dadun ka sa outer space, diin makita nimo ang nagkadayang mga planets o kung unsay hitsura sa mga stars o constellation. May mga meteorologist o weather specialist usab nga mohatag og lecture sa nagkadayang topic kabahin sa weather o astronomy. Ug may mga astronomy shows usab nga mamahimong matan-aw. Moabot sa 4 ka mga astronomy shows ang mamahimong matan-aw sa mga guest dinhi sa planetarium. Usa na niini ang Unveiling Tonight Sky diin susama ka sa nag-stargazing. Apan nindot ang imuhang accommodation kay anaa ka sa sulod sa usa ka theater o usa ka sinihan. Matud sa Pag-asa, moabot sa 100 ang seating capacity niining Planetarium Dome. 29 million pesos ang kantidad sa pagpabarog ni ining planetarium nga adunay 500 square meters nga floor area. 2019 pa nigawas ang notice to proceed aron mapabarog ang maong proyekto apan niadtong Enero 2025 lang kini nahuman tungod sa nagkadayang problema nga nasugatan sama sa isyu sa luna, pag-igo sa pandemya ug sa bagyong Odette. This is part of the modernization program of Pag-asa that was approved in 2016. So finally na-complete na to January. Nag-start ta og operation nung March, soft opening. Matod ni Engineer Al Kiblat, pangu sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga human sa soft opening nila karong simanaha. Himuon na nila kining fully operational, din aduna nay 25 pesos nga entrance fee. Giklaro sa Pag-asa nga dili mamahimo ang walk-in o gikinahanglan gayong magpa-register una sa link nga makita sa social media page sa Pag-asa kay limited ang schedule sa lecture. Kinahanglan po na mong i-satisfy yung number of students or participants nga or visitors nga ma-accommodate namo because less than 25 dili sa nato padayog lecture. Mahuwat ta o maabot og 25, that is the minimum requirements namo kay sayang ang kuryente. Sa entrance sa planetarium, may nakadisplay usab nga nagkadayang mga meteorological equipment sama sa weather balloon, automatic weather station, aerovane, barograph, thermometer, psychrometer, thermograph ug aneroid barometer. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.